Bien, donc, troisième partie, donc l'initialisation. Donc, il faut qu'il initialiser un arbre. Ok, bien sûr, قبل ما نبدا donc نبداو بحال اللي غنخدم exercice. Ok, donc include studio.h. Et deuxième include stdlib.h. Pourquoi on utilise la bibliothèque stdlib.h? Parce que, bien sûr, la fonction malloc est définie dans stdlib. Ok, bien. Donc, d'abord, bien sûr, on déclare l'arbre. Ok, donc, type def strict arbre. Bien sûr, عوض ما نبقى نكتب A strict A غنكتب par exemple غير A grand A ماجيسكل. اوكي تو سامبل، يعني عوض ما نبقى نكتب strict A غنكتب A. هادي يعني هذا هو الدور ديال التيب دايف. اوكي دونك دابا strict A ليزاكولات اوفرت ليزاكولات فيرمي بوان فيرغول ما تنساوش. الله يرضي عليكم. بالنسبه لي زانفورماسيون باغ اكزومبل اون بوز باغ اكزومبل اون سول انفورماسيون باغ اكزومبل انت يجيب انت باغ اكزومبل A كوم سا. Par exemple, que les informations de type entier, par exemple, donc int info, par exemple, de dire information, ok, et bien sûr a يعني قلنا عوض ما نكتب strict a غنولي نكتب غير a. donc étoile, donc on écrit bien sûr fils droite fd c'est-à-dire fils droite étoile fils gauche. bien, donc ça y est دابا ديكلاريت واحد bien sûr a tout simplement. bien, donc d'abord غنستعمل الفونكسيون initialisation. donc bien sûr غتكون bien sûr a le type a باسكو غتعطينا واحد bien sûr واحد الريزولتا غتعطي لنا واحد a يعني غتعمر لنا واحد a. هذا هو الدور ديال l'initialisation. donc l'initialisation bien sûr on écrit ici quoi bien sûr هذيك الفالور اللي بغينا ندخلوه. bien sûr l'arbre ما نكتبوهاش غنكتبو غير الفالور البارامتر اللي غيكون في الفونكسيون غير الفالور اللي غندخلو في هذيك l'arbre. donc l'initialisation on pose ما عندنا والو. باغ اكزومبل يلاه عندنا واحد نو هذا هو الغاسين. اوكي دونك عندنا بيان سور فيس كوش فيس دروات. دونك لي زانفورماسيون دو تيب اونتي. اوكي بيان دونك بيان سور غنديرو انت ا باغ اكزومبل نو نيسبون فيغي. دونك لي زاكولات. بيان دونك اول حاجه بيان سور خصني نريزيرفي دون لا ميموار بيان سور واحد الكاس دو تيب ارق. اوكي بيان دونك غادي ندير بيان سور باغ اكزومبل بي tout simplement. donc par exemple P, donc A étoile P, et P reçoit malloc entre parenthèses 16 of et A. بالنسبه par exemple بغيت ندير par exemple نرجع على لين عاد باش ندير malloc 16 of A tout simplement غندير هنا ici point virgule وغندير P reçoit malloc 16 of. donc انا باش نختصر كندير في لين وحده. اوكي bien donc P donc نديرو فلاش كيف مشينا في لي تاني. donc P فلاش يعني هادي هي تريبسيس سوبيريور. اوكي donc هي فلاش P ça info reçoit quoi reçoit A. et bien sûr P flèche fils droite reçoit nul et P fils gauche reçoit nul. ok bien c'est donc retour. donc نكمل هنا يعني نكمل ديالنا هنا retour. ولكن شنو غنريتورني بي. اوكي ولكن بي كنديرو اونتر بارونتيز باش نميزو ما بين لاربر وبين لي ليستين. اوكي كندير اونتر بارونتيز بيان سور لا درناها ولا ما درناهاش ماشي مشكل. المهم لا درتوها مزيان ما درتوهاش راه حتى هي مزيان. اي بيان سور لا كولات فيرمي. بيان دونك دابا غنمشيو لماي نشوفو اشنو غيوقع في ماي. دونك ها ماي بيان
دونك دابا بيان سور غنديكلاري واحد لاغ دو تيب بيان سور ا étoile par exemple نسميها par exemple D par exemple. Ok, bien. Donc point VB. Donc d'abord on va dire l'initialisation. Bien sûr l'initialisation, bien sûr A soit choisi par le programmeur, soit par l'utilisateur. Donc par exemple on dit par l'utilisateur. Donc c'est-à-dire donc int A. Donc printf. Donc c'est-à-dire un entier. Ok. Scanf. Donc pourcentage D 1% A. Et bien sûr, on utilise directement la fonction initialisation. Mais attention, on dit D reçoit. Initialisation. On met le paramètre bien sûr. Bien sûr, attention, par exemple, X, donc on a X. Mais si il y a X, on dit A. A. Non, 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 attention. Bien, donc A. Point virgule. Donc, donc retourne 0. Accolade fermée. Bien. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, fermé. Donc, bien sûr, il déclaré pointeur de type A, c'est-à-dire de type ça. Ok? Type structure. Bien. Donc, donc bien sûr, il faudra l'initialisation. Donc, D reçoit quoi? Malloc c'est off. Donc, on va créer le mémoire ou on va réserver le mémoire. Ou le cas, bien sûr, ça. Donc, A, par exemple, programmeur, ou l'utilisateur, A égale à par exemple 20. Donc, je vais 20 ici. Ok? Et bien sûr, ça, fils droite, puis fils droite reçoit nil, c'est-à-dire ça nil. Donc, on note comme ça. Et fils gauche nil, donc on note comme ça. Donc, c'est. Donc, il y a une initialisation. Donc, je vais vous montrer l'initialisation. Donc, je vais déclarer A. Ministre des informations, attention, attention, attention. Par exemple, il y a une qui veut dire, par exemple, information de type entier. Donc, peut-être que je peux dire que ça A. Information de type entier. Non, 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 non. Les informations, par exemple, int, info, par exemple, float, شي حاجة أخرى, char, ou les signes de caractère, etc. Ok? Bien.